Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pelajar sekalian di HT01 dan di HT02. Mari kita tengok bagaimana pelajaran kita untuk video kali ini. So untuk video kali ini kita akan melihat kepada satu lagi perkara, iaitu yang kita katakan sebagai activation energy. So hari ini kita akan tengok bagaimana kamu menunjukkan satu tindak balas. How that you show the reaction that being speed up by lowering the activation energy. So untuk menunjukkan satu-satu reaction yang telah dipercepatkan, that is speed up by lowering the activation energy, kita perhatikan kepada dua jenis reaction, exergonic dan endergonic reaction. So exergonic reaction adalah satu jenis chemical reaction yang berlaku dengan melibatkan pembebasan tenaga. Manakala endergonic reaction adalah satu reaction yang berlaku dengan penyerapan tenaga. Part C1 sekali lagi adalah free energy, manakala part Cx adalah progress of reaction. Ini adalah energi yang ada pada substrate. Apabila substrate ini ditukarkan kepada produk, maka dia mestilah absorb the energy first. So the energy that is absorbed to initiate the reaction adalah activation energy. Kita boleh perhatikan dalam satu graf tanpa enzim, activation energy nya adalah lebih tinggi sebelum tindak balas berlaku to convert the substrate into the product. Manakala activation energy with the enzyme, kamu boleh perhatikan bahawa dia adalah lebih rendah. So this is how the enzyme speed up the rate of chemical reaction by lowering the activation energy. Begitu juga kepada satu reaction, iaitu endergonic reaction, iaitu reaction yang menyebabkan penyerapan haba ataupun penyerapan tenaga. Dalam conversion of the products, dalam conversion of the substrate kepada products, kita perhatikan bahawa substrate tetap akan menyerap tenaga. So the absorb of the energy ini adalah kita namakan sebagai activation energy. So kita boleh perhatikan bagaimana activation energy ni. Activation energy ni adalah sangat tinggi ya. So ini ya, activation energy ni adalah sangat tinggi. Okay, tanpa penyerapan haba, tanpa enzim. So activation energy without enzyme adalah sangat tinggi, bermula daripada bahagian ini ke atas. So this is activation energy. Apabila kita perhatikan situasi di mana dengan kehadiran enzim, activation energy with the enzyme, kita perhatikan bahawa activation energy adalah lebih rendah. So endergonic reaction adalah amount of the energy pada produk adalah lebih tinggi berbanding amount of energy berbanding pada substrate. So amount of energy pada substrate rendah, amount of energy pada produk adalah lebih tinggi. So ini adalah endergonic reaction. Nampaklah perbezaan antara exergonic reaction dan endergonic reaction. Jadi inilah analogi untuk bagaimana kita memahamkan tentang activation energy ini ya. So mechanism of enzyme action ini adalah dengan speed up the rate of the chemical reaction by lowering activation energy. Dia melakukan tindak balas untuk lowering the activation energy ini dengan beberapa konsep. Yang pertama adalah bring the substrate together in the correct orientation. So this is a enzyme and this is a substrate. So apabila substrate ini bind kepada enzyme, maka enzyme ini akan fit with the substrate, and then dekat sinilah kompleks ini akan menyebabkan substrate dan enzyme berada dalam correct orientation. So apabila berada dalam correct orientation ini, maka active site ini akan closely fit ya, ataupun exactly complement to the substrate. Jadi dia akan bring the substrate in the proper orientation. Kemudian apabila dia berada dalam proper orientation, barulah dia akan facilitate the breakage of the old bond. Kemudian dia akan facilitate the formation of a new bond dalam formation of the product. So apabila dia dalam keadaan dia akan breakage the old bond, maka enzyme may stress the chemical bond tersebut. So barulah dia akan boleh facilitate the formation of a new bond dalam pembentukan products. Ini yang kita kena faham dengan how does the enzyme will lowering the activation energy.
bermula dalam keadaan dia akan fit together in the correct orientation, and then they will facilitate the breakage of the old bond. Dia akan stress the chemical bond tersebut. Kemudian dia akan facilitate the formation of a new bond to form a product. So ini yang berlaku ya pelajar ya. Kemudian kita boleh perhatikan bagaimana gambar rajah ini berlaku. So this is a substrate, and then this is the enzyme with the specific active site. The substrate will bind to the active site of the enzyme, and then they will form the enzyme substrate complex. Semasa formation of the enzyme substrate complex inilah, enzyme akan speed up the rate of chemical reaction by lowering the activation energy. Kaedahnya ada 4 tadi. Bring the substrate with the enzyme in the correct orientation. The active site ni akan bring the substrate in the proper orientation, and then dia akan break down the old bond, and then they will stress the bond. Kemudian dia akan forming a new bond to convert the substrate into the products. So apabila bentuknya produk ni akan release, and then the enzyme will be returned to the original conformation, and they will be reused back in the new reaction. So ini kita kena faham dengan tindak balas enzim dalam pembentukan enzim substrate complex. Jadi sekali lagi gambar yang sama. So kita boleh jelas kat sini, substrate will bind with the enzyme, forming enzyme substrate complex. Enzyme substrate complex will facilitate the reaction by speed up the rate of chemical reaction by lowering the activation energy. So lowering of the activation energy ni melibatkan 4 perkara penting tadi. Kemudian dia akan convert the substrate into the product release, and then the enzyme can be reused again for the next reaction. Active site available for another molecule of substrate. So kita jelas bagaimana tindak balas enzim ini. So hypothesis of the enzyme reaction ada 2, lock and key model and also induced feed model. Jadi kita akan perhatikan kedua-dua model ini dalam our next video. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua pelajar. Bye.